रहमान मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। पिछले संडे को हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए। आपकी शिकायतें किसी हद तक जायज़ हैं, क्योंकि 3 साल में पहली बार ऐसा मौका था जो एक संडे ब्रेक हो गई। उसके पीछे की कुछ वजूहात थी, मैं तफसील में आपसे नहीं बात कर सकता क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। दोस्तों, आपसे एक बहुत अहम और ज़रूरी बात ये करनी है कि आज शब बारात और आज ही होली के जलने का भी है। क्योंकि आज की रात जो है हमारे आपके लिए बहुत इबादत की रात है, और इस रात में तमाम मुसलमान कब्रिस्तान भी जाते हैं और अपने अपने घरों में, मसाजिद में इबादत भी करते हैं। तो हमें इस रात की फजीलत को समझते हुए काम करना है और उसी हिसाब से हमें रहना है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते, कम से कम साहबा एक्शन कमेटी इसलिए आपसे हर जगह मुखातिब होती रहती है ऐसे मौजू पे खास करके जो बहुत सेंसिटिव होती है। अब वजह यह है कि साहबा एक्शन कमेटी के साथ यूथ जुड़ा है और यूथ की जिम्मेदारी साहबा एक्शन कमेटी ने हमको दे रखी है कि मैं इस यूथ को, जब लोगों की निगाहें हम पर ज्यादा रहें और टेढ़ी निगाहें हों, उस वक्त ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने यूथ को, अपने नौजवान को कैसे संभाल कर रखें। दोस्तों, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबको मालूम है कि शब बारात जो आज की रात में किस तरह हमारे नौजवान 3-3, 4-4 एक मोटरसाइकिल पे 3-3, 4-4 लोग बैठ करके और हुड़दंगबाजी किया करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये इबादत की रात है। इस रात में कम से कम अगर आप इबादत करेंगे तो आपको नफिल का सवाब मिलेगा, और अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार नहीं होंगे। और सड़क पे टहल के अपने वक्त को गलत चीजों में इस्तेमाल करके तो आप गुनाहगार भी बने। मेरे भाइयों, मैं ये चाहता हूं कि आप नफिल पढ़ें, सवाब हासिल करें। अगर आप सवाब नहीं कमाना चाहते हैं तो कम से कम गुनाह से बचें। हमारा दिमाग उस वक्त थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देता है जब एक सरकारी गाइडलाइन आती है और एक दरबारी एडवाइजरी आती है। जब जब दरबारी एडवाइजरी आई तब तक खतरे को पहचानिए, कोई बड़ी बात होने वाली है। मैं कहता हूं कि उसने मुझ पर निगाह डाली है, उसने मुझ पर निगाह डाली है, फिर कोई बात होने वाली है। इस बात का अंदाजा रखिए कि जब जब दरबारी गाइडलाइन आई तब तक कोई बड़ी बात जरूर। तो मेरे भाइयों, ये दरबारी गाइडलाइन से या दरबारी एडवाइजरी से आपको कोई नफा और नुकसान नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ हमें इस रात की कदर करनी है, क्योंकि इस बार होली भी पड़ रही है और होली जलेगी इसी रात में, होलिका दहन। तो हम कहीं इन बातों से महफूज रहें। हम पर निगाह भी टेढ़ी है, कहीं हम किसी साजिश का हिस्सा न बनने पाए। हम गंगा जमनी तहजीब के मानने वाले हैं। हम अपनी शहर में हमेशा अमन और अमान को कायम रखने वाले हैं। इसलिए
میری آپ لوگوں سے اور صحابہ ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے اور اپنی قوم و ملت کے نوجوانوں سے یہ بات کہنی ہے کہ دیکھیے، آپ قبرستان جائیے رات 10 بجے تک کے، آرام سے آ کر کے گھروں میں مسجدوں میں عبادت کریے. اگر عبادت نہیں کرنا ہے تو سو جائیے. عبادت کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن سڑکوں پہ ٹہل کے آپ بےہودگیاں کریں، اس کے آپ گنہگار ہوں. اور یہ وقت ایسا آیا ہے، یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ ہولی اور شب بارات ایک ساتھ ہے. اس لیے ہمیں آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہیں. ہم کو ایک ذمہ دار شہری ہونے کا پورا ثبوت دینا ہے، اپنے تہوار کو بھی منانا ہے اور اپنے شہر کی فضا کو بھی خراب ہونے سے بچانا ہے. کیونکہ سازشیں کرنے والے اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم اس لکھنؤ شہر کی یا اتر پردیش کی یا اپنے دیش کی فضا کو کیسے خراب کریں. اس شخص کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے، اس شخص کو بس ایک دھن سوار رہتی ہے، کتنی حسین دنیا ہے، اسے کیسے خراب کریں. وہ اسی مشن پہ لگا ہے کہ ہم کیسے فضا کو خراب کریں. کبھی درباری ایڈوائزری ڈلوا کے، کبھی کچھ کر کے، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ حیثیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عوام کوئی قوم ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن جب یہ ایڈوائزری آئی، ایک بڑا خطرہ ہمارے سر کے اوپر منڈلانے لگا. میرے بھائیوں، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی طرف سے اتنا اچھا مظاہرہ کریے گا جس کو لوگ دیکھ کے دنگ رہ جائیں اور سازش کرنے والے کی سازشیں کامیاب نہ ہونے دے گا کسی بھی قیمت کو. دوسری بات میرے بھائی، کل 29 تاریخ کو صحابہ ایکشن کمیٹی کا جو اسلامک کوئز مقابلہ چل رہا تھا، اس کے انعامات تقسیم کرنے کا سنی انٹر کالج میں 2 بجے دن میں آپ سبھی حضرات کو اس میں شریک ہو کر کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جو بچوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا. انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.